भारत बांग्लादेश सीमा जलपाईगुड़ी में कटीली तारों की बाड़ लगाने का काम हुआ शुरू। भारत बांग्लादेश सीमा जलपाईगुड़ी में कटीली तारों की बाड़ लगाने का काम शुरू किया गया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 29 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीली तारों की बाड़ लगाई जाएगी। आसान बांग्लादेश का असर भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर विभिन्न रूपों में पड़ रहा है। घुसपैठ के साथ आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हुई है और इसीलिए बीएसएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। इसी बीच जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र की 29 किलोमीटर खुली सीमा है। इस संदर्भ में हाल ही में जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने कहा कि क्षेत्र के कुछ हिस्सों में नदियां हैं जहां तार की बाढ़ नहीं है। मैंने उस क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में बाढ़ लगाने का मुद्दा उठाया। फिलहाल संबंधित विभाग ने काम शुरू कर दिया है। काटी तार की फेसिंग पूरी होने के बाद कटीली तार की फेसिंग पूरी होने के बाद भारतीय सीमा के गांवों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। আমার 250 কিলোমিটারের মধ্যে আমার বর্ডার, আমার এলাকার বর্ডার হচ্ছে 250 কিলোমিটার। তার মধ্যে একদম ফুলবাড়ির ওই সীমান্ত থেকে ওখান থেকে শুরু করে একদম মেকলিগঞ্জের ইয়ে পর্যন্ত 3 বিঘা কুসলিবাড়ি এগুলো পর্যন্ত, তাতে 29 কিলোমিটার আমার জায়গা ইয়ে ছিল, আনফেন্স ছিল। তার মধ্যে কিছুটা নদী আছে, বাদ বাকি নদী ছাড়াও কিছু জায়গা আছে। তো এরকমভাবে যে নদীর মধ্যে তো ফেন্সিং হয় না, তো এইবার নদীর বাইরে যে এই যে 29 কিলোমিটার সেটাকে আনফেন্সিং যে হয়ে আছে, আনফেন্সড হয়ে আছে, এটাকে করার জন্য আমি আগেই জানিয়েছিলাম, তো তুলে ধরেছিলাম পার্লামেন্টে। আমার মনে হচ্ছে সেই কাজগুলো অনেকটা শুরু হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও কাজটা ত্বরান্বিত হবে। এবং এখন তো দেখেছেন মানে ক্যাটল স্মাগলিং, হিউম্যান ট্রাফিকিং এগুলো অনেকটা কমে গেছে। সেখানে কি বিএসএফ এর অতিরিক্ত মোতায়েন রয়েছে এইসব জায়গাগুলোতে? দেখুন, বিএসএফ এই বর্ডার নিয়ে কিন্তু অনেকটা স্ট্রিক্ট। আপনারা দেখেছেন যখন বাংলাদেশ যখন চরম গণ্ডগোল ছিল, যখন হাজার হাজার শরণার্থী আমাদের ইন্ডিয়ার দিকে আসছিল, হিন্দু শরণার্থী, ওখানে অত্যাচারের ভয়ে, তখন কিন্তু দেখেছেন তো কীভাবে বিএসএফ অ্যাক্ট করেছিল। বিএসএফ